ضيفتي متاع اليوم عمرها ما شافت ليميسيون دونك ما تعرفش الجينيريك متاعي وما تعرفش اللي انا فريمون جو سوي على بوينت دو لا تكنولوجي. جينيريك داري دارك مدام مرام بن عزيزه عملت وزين، وعندي الفيرسيون صوفيا، وعندي الفيرسيون امين، وعندي فيرسيون فرح، وانتي كان الما زاده تحب تعمل لي فيرسيون ابعت عسلامه مرام بن عزيزه. Salut, salut, Sampoulette. Ça va? وانتي Ça fait plaisir de voir ce sourire et ce beau visage, franchement. Wallah. c'est très Wallah, gentil. alors, comment vont les enfants et comment va Mika? Là, c'est dans l'autre sens. C'est moi qui pose les questions, madame. Les enfants vont bien, Mika aussi. Enti, ahkili winek, ma shkoun, ou comment ça se passe? Et là, en confinement, à la maison, avec ma mère et mon frère, les chiens, la nature, et voilà. قداش ليكم محصورين؟ En fait, moi, je dirais pas Marsoula, sincèrement. Et je ne dirais pas que j'ai pas respecté le confinement, bien au contraire. Je suis dans l'obligation de sortir parce que je me porte bénévole chez Hajet, donc je suis obligée de sortir. Donc, moi, je sors. Toi, tu sors et tu sors pour de bonnes raisons. Je voulais qu'on parle de l'initiative اللي عملتها في الرestaurant نتاعكم كحورية. Oh. Ça, c'est la nouvelle bébête Madame Ben Aziza qui ne sait pas utiliser son truc Zoom. Voilà, les طلع شوية. Attends, on va reculer au max. هكا c'est bon. Ouais. قلت لك شنو هي الفكرة اللي جاتك نتاع الريستوران حلوة برشا. En fait, j'ai commencé avec Sarah les chiens. Tous les jours نمشي ناخذ les déchets من عند المزرعة والفازات الكل اللي قدامهم نروح بهم للدار نطيبهم وندور نواكل minimum entre 40 et 50 chiens tous les jours. Brigitte Bardot على حالك. Bravo. Donc voilà, merci parce qu'on a vu ce qui se passe malheureusement en Phytone. Les gens, ils ont pensé que les chiens, ils sont porteurs de virus. Ah bon, في باليش. Donc تعيشوا كلابهم. Donc تعيشوا كلابهم في الشارع وناس اخرين يعطيو فيهم في الماكله مسمى يقتلوا فيهم. يزبل. Voilà, ça a fait des clés pareil il y a 2 semaines. Ouais. Donc voilà. Donc هما الكلاب والقطاطس. ومن بعد جاتك الفكرة قلت مادام عندي ريستوران والريستوران مسكر علاش ما نتبرعش لمدة جمعة نطيب للسبيطار. En fait, oui, c'est exactement ça. J'ai vu aussi احنا بدينا اول كونفينمون لاهين بالقفاف وبالنبعثوا في الفلوس وماكله للعائلات وكل. Et on a oublié le côté تاع الطبي والشبه الطبي واللي تابع الكل اللي هذوك الناس يضحيوا بحياتهم وعندهم عائلاتهم ويعيشوا في السبيطارات باش يعاونونا باش يداويوا العباد وباش يمنعوا العباد. Donc j'ai pensé à ces gens-là. Alors, وين عجبتني الفكرة c'est que bien évidemment ما تنجمش وحدك تعملها لمدة طويلة. Donc عندك une petite déformation professionnelle d'instagrammeuse. ديما تشالنجي وتلقى كيفاش tu crées des chaînes. Donc tu as challengé le restaurant واحد آخر pour qu'il prenne la relève الجمعة اللي بعدها والريستوران هذاك باش يتشالنجي واحد آخر لين c'est ainsi de suite. Voilà, ainsi de suite. وفي الدار شكون اللي طيب حورية زادة؟ En fait, c'est un challenge pour le reste, pour les autres gens, mais c'est en continu. J'ai pas arrêté. Bravo. C'est ce qui est bien. Donc, في رمضان باش يخرجوا نقرا حساب عندي خاطر je fais la livraison de mon resto, donc نخدم aussi chouette. Et de côté, il y aura entre 10 et 15 plats gratuits يخرجوا كل يوم. على صحة أمي هذاك وعلى بركة أمي. C'est ma mère qui fait la cuisine. Donc, يرحم والديك, c'est magnifique. نرجعوا للconfinement كي تبدا في الدار à quoi tu t'occupes اش تعمل؟ En fait, franchement, je خليت ما عملت في الconfinement. أنا كي قعدت البيريود هذيك في الدار خاطر كلنا قعدنا لا بيريود. genre أنا قعدت 2 semaines sans quitter يعني ما عتبتش باب الدار. Donc خليت ما عملتش. ريت quelques vidéos هاي تمكيج هاي تشطح هاي تنقص. En fait, à part le sport, j'ai créé un entourage. En fait, tous les jours depuis un mois, عندي minimum 45 000 personnes qui traînaient معايا مش يتبعوا يترينيو. Donc c'est un truc de ouf. يعني les gens ils sont en train de suivre le programme sport نتاعي أنا le coach نتاعنا ومنظمين. Ils ont perdu du poids. Il y a un résultat et je suis vraiment fière de ça. 45 000.
tous les jours minimum. هايتي باش تعاوني شويه انا كي نوصل 2000 في نبدا فرحانه ما نقف معايا. En fait, j'ai plus que ça, mais les personnes qui pratiquent. لا مش tu as plus que ça madame. كنت نحكي معاك خاطر c'est quand même j'ai parlé des chiffres avec Hind Sabri. Elle a plus de 2 millions Hind, mais c'est une star internationale. عايشه في مصر, c'est un très grand pays. انت في تونس 11 مليون. Tu as plus de 2 millions d'abonnés sur Instagram. C'est incroyable معناتها. Et je sais que tu fais attention à ce que tu dis, ce que tu fais خاطر ولات مسؤوليه معناتها مش سهله باش وانت تعرف لي بوليميك قداش من بوليميك صارت لك من كلمه تولي قضيه وطنيه. Ça n'a fait que m'aider, hein. Ça n'a fait que m'aider, franchement. بالحق. Ouais, sincèrement, heureusement, parce que tu sais, la chose quand elle vient spontanément, تتعدى كل فلاش يعني ما الناس تعرفني. امال انت tu es parmi les premières راك انت اللي انت المونتور نتاعي قاش الراجل. انت اول كاستينغ عديتو جيت قدامي انا سي فري. Tu sais, j'avais 21 ans et aujourd'hui j'ai 33 ans. Quand je t'ai connue, j'ai commencé à bosser avec toi, j'avais 21 ans. تعلمت ومشينا لبعيد, ما بديناش في تونس, مشينا هزيتوني من بلاد لبلاد وكل. دونك الخبره تعلمتها الفليرك اللي تشمها انت كيك هكا عليك انت. عايش. انا نتفكر une leçon de morale وقتها في اوتيل نسيت في الجزائر ولا في المغرب. tu voulais tout laisser tomber وتفكر وقتها شديتك وقلت لك باش تخدم ويلزمك تخدم و ça suffit pas d'être jolie ويلزمك تخدم. يا اخي هانا نشوفوا تبارك الله tu mènes une carrière sur plusieurs fronts. Mais tu m'as boosté, tu as joué un rôle très important dans tout ça. C'est une confidence que je te fais aujourd'hui, sincèrement. Mais t'inquiète pas, on n'est pas nombreux à regarder pour l'instant. Alhamdoulilah. Mais revenons au sujet, les gens donc ça y est, يعرفوني يعني يحبوا يعرفوني وعايشين معايا. Donc ثقة بيناتنا, donc responsabilité كبيرة. Oui, les réseaux sociaux c'est très joli ce que tu dis. أنا اخترتك اليوم خاطر أول نهار في رمضان وأنتي تونس كاملة اكتشفتك بالحق وقتها في رمضان. C'est une période particulière pour toi, Ramadan, non? Il y a 11 ans, oui. Voilà. Et là, on est ensemble sur un nouveau projet pour toi. Moi, c'est un projet qui a 10 ans, l'IHO Tunis 2050. On est très heureux de t'accueillir dans la famille. Dora. Honoré. Honoré. عجبتك التجربة شخنا؟ Magnifique. Franchement, Inch'Allah, dis-toi, Aslo. Inch'Allah, ça a toujours été mon rêve et là, je suis en train de le faire. Et là où la voix off et tout, c'est haja waouh. Bella m'a posé la question dans une émission matinale. Comme ça, Khalouli, c'est quoi cette expérience? Khalouli, comment tu fais? Ma fait l'orami. Ouais. ما عادش نسمع فيك. Ah, il faut s'attendre à ce que je reçoive des amis. On a presque fini. Alors, d'autres petites questions sur ton quotidien. Qui te trompe fait tu fais l'effort تلبس وتقد ولا juste tu attends de finir ton sport ومن بعد تمشي Franchement, qui m'a fait le confinement. الحقيقة والله. خاطر في الدنيا je ne me pose pas trop la tête franchement. يعني شو أنا juste نحب نقول حاجة على الconfinement أولاد. Vraiment. أحسن حاجة صارت لي malgré son mal, c'est un mal pour un bien. أحسن حاجة صارت لي. Le fait اللي ركحت الريتم وفهمت روحك Voilà, Emel, je n'ai jamais eu de pause dans ma life. Wallah. Depuis ces 11 ans, boum, 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 avec les problèmes et la carrière et je mélangeais le tout. Et les hauts et les bas perso, et les hauts et les bas في carrière ou les polémiques. Pendant 11 ans, non-stop. أول مرة في حياتي نلقى روحي. Alors que je me dis. Du coup, ça te fait réfléchir pour la suite, non? Il y a des fois, ils disent cool stop, je ne suis pas obligée de tout faire. Ça. Quand tu n'as pas de visibilité et tu n'as plus de vision, c'est là où tu te dis stop, vis pour toi-même. Il y a un riche l'instant même qui m'incoule, tu vois, le moment présent. Et je profite de ma famille au max, malgré quand tu dépasses un confinement, donc. كلينيك لك ساعات شويه mais après tu te dis يلا عادي هذيك خاطر الكونفينمون بدي يطول دونك سي نورمال باش نبدا نتلاقى. دور لي تليفون احنا وين توا في دارك وين؟ احنا في البارتي نتاعي انا بيتك ندور يعني. ورينا شويه. اوكي استناني باش نوري الكاميرا كيفاش نقلب الكاميرا. كيف نقلب الكاميرا؟ دور التليفون جوست هكا وريني. اوكي alors هنايا سي لا بارتي
وين نلبس صبابتي وكل شيء دريسينغ صبابتك عندهم بيت باهي اوكي نتاع سال دي بان اي هنايا وهذايا بيتي دونك اكثر بقعه نعدي فيها في الكونفينمون قاعده تري جولي ميرسي تري نزلت كملتها لازم مكتوب اقوى حكايه وفيت كملت لي ترافو فيها le dernier jour قبل الكونفينمون يعني le lendemain ils ont annoncé le confinement بلا زهر تصور كان ما جيتش مريقله بيتك راك فدي تصور ترافو ودنيا راني شنو باش نعمل خاطر on a besoin d'une certaine solitude en ce moment là يعني. On a besoin de se retrouver اسمع انت قبل ما توفى moi j'ai une question pour toi j'ai su là que Amoulette là récemment et Mika son mari طاحوا زوز كانوا باش يركبوا تابلو يا اخي طاحوا زوز وكل واحد كسر يده وواحد كسر ساقه لطف عليهم الزوز لطف عليك عزيزتي فريمون لا كيسيون اي tableau est-ce que c'est le tableau qui est derrière non انا زايده باش نوريك ce tableau meuf c'est pas celui-là non plus oh j'adore Amoulette c'est qui le non je connais le crème sérieux Saroun, il fait 2 mètres sur 1,5, il est immense. Ah oui, c'est vrai. Consommez l'huile d'olive de Tunisie. En tout cas, franchement, c'est des années 30. Voilà. C'est un tableau que j'avais acheté نهار عرسي وقت نحوسوا وشريناه c'est un manga Eric Metz. J'adore. Merci. عايشك عزيزتي ميرسي محليك ça m'a fait trop plaisir انت محليك عيد مبروك ان شاء الله بيانتو العيد رمضانكم مبروك ناس كل مرومتي ميرسي بوكو تفرجوا في 2050 الليله اول حلقه بعد ولاد مفيده قد تابعونا il y a beaucoup de surprises ou le truc incroyable Maram تعرفني ديما نتركك شويه على les instagrammeuses parce que j'aime pas trop ce monde je le trouve superficiel pour certaines et ben Malla Daga خاطر في 2050 Nihel mon personnage est devenue instagrammeuse donc شفت ولا الدنيا دواره كما يقولوا merci et Ramadan Mabrouk tout le monde et à très bientôt Azisti bisous ciao salut ma chérie